Be good, be. Katas ng sweldo ni Facebook. Guys, Sweldo na sa Facebook, guys. sila ko sa araw sa ubos ani. Huwag kita kayo ko guys. Ha? Lamig kayo. Wala may different. Kang na ay orange na palaman. Ug white. Tabangi si Mami sa pag-vlog kay para makakaon pa kag ice cream. Sunod sweldo. Ano na cars o master truck o standard cars o Lamborghini. Ay, napag-hisgot og Lamborghini na kay. Sige, takaabot anang dapita. Milyon na anak. Mga dato ray maka-afford na anak. Kadang arang dato. Kada ko na ako mag-drive kong Lamborghini. Ang gasa, Lamborghini kay horsepower. Power. Tres. Nine. You talk. Hey guys, look. I know it's my favorite. My mom's favorite too. I live in our store. And my phone, and the phones, and that, and the charger, and headphones, and chargers, and casings, and that. That I will have. And there's more. Tinadyo ko kaagwanta og kuha na ni tamis kaayo. Sign of aging na ni guys. Lahi na gyud ni maabot na tag 30s guys. Kay you know. Ganahan kay tag mga Guys, wala ba tamis sa una. Guys, wala ba kung katilawan eh? Ang sada na ang gasig na makakaon may kagwakatilaw pag shower. Wala ba kung katilawan eh? Kung katilaw mo sud ko. Dami kayo guys.